अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हौज़े कौसर के साथ मैं खुशबख्श शुजात और हमारी स्कॉलर महमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं। हमने पहले रमज़ानुल मुबारक के रोज़े से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम आगे जाते जाते मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से गुज़र रहा है। कुछ तो हवाला रमज़ान से बिल्कुल बराह रास्त और कुछ हमारी ज़िंदगी के उन मामलात से बराह रास्त जिसकी ट्रेनिंग हमें रमज़ानुल मुबारक में दी जाती है। जैसा कि हमने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में ये कहा कि ये एक ट्रेनिंग का महीना है, हमें तरबियत दी जाती है और इस्लाम हमारा दीन तय हयात है। एक पूरा आपको तरीक़ा हयात बताता है, सोना, उठना, जागना, खाना, पीना, रहना, बसना। एक मुसलमान जब दुनिया में आता है तो वो ज़्यादा जिम्मेदार होता है अपने मामलात को संभालने का, अपने मसाइल को देखने का, अपने आस पास का ज़्यादा जिम्मेदार होता है। अल्लाह ताला की तरफ से उस पर ये जिम्मेदारी आयद की गई होती है। वो मबूस होकर पैदा होता है कि तुम मुसलमान हो और अब तुम्हें ये काम करना है। लेकिन होता ये है कि हम इस ज़ाब्ता हयात को मुख्तलिफ खानों में बांट देते हैं। रमज़ान में हम ज़रूर बहुत इबादत गुजार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम ख्याल भी करते हैं कि हमसे कोई ऐसी हरकत सरजत ना हो जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन आम ज़िंदगी में हम भूल जाते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी रमज़ान में भी हम आते जाते सड़कों पर देखते हैं लोगों को रोज़ा लग रहा है, और बजाय इसके कि जो रोज़े की खुसूसियात है जिसमें इंसान को अपना तज़किया नफ्स करना चाहिए और नफ्स पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए, वहाँ कंट्रोल हाथ से छूटता नज़र आता है। लेकिन जो मैंने ज़ाब्ता हयात की बात की, इसमें ये कैसे मुमकिन है कि एक मुसलमान सिर्फ अपनी ज़ाती हैसियत से सिर्फ इबादत गुजारी के तहत ज़िंदगी गुजार ले और इंसानों से उसका कोई रब्त ना हो। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को इंसानों के लिए उतारा है और कुरान हकीम पूरा पूरा इंसान की तारीफ है। तो फिर क्या है कि हम उन तरीक़ों को भी समझें जिनके ज़रिए हम नौ इंसानी की खिदमत कर सकते हैं। और हमारा बुनियादी मकसद दुनिया में आने का हमें ये मालूम होना चाहिए कि खिदमत इंसानी है और यही अल्लाह ताला की इबादत है और इसी से अल्लाह ताला खुश होता है अगर आप उसके बंदे को खुश कर दें। दिल बदस्त आबुर के हज अकबर अस्त, किसी का दिल रखना हज अकबर की सादत के बराबर है। डिफरेंट मौज़ूआत में से आज हमने जो मौजू चुना है वो ज़कात का मौजू है, जो बिल्कुल ज़रूरत है कि हमें पता होना चाहिए और बहुत उसके नुकात हैं, बड़ी उसमें हिकमतें हैं। हमारे प्रोग्राम में कुछ नौजवान साथी आते हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। नौजवानों के जहनों में आजकल बहुत सवालात हैं और उन सवालात की उन्हें तशफ़ी होना ज़रूरी है। उसके लिए हमारी स्कॉलर यहाँ मौजूद हैं जो बड़े ही बारीक बीनिंग के साथ उनको समझाती हैं। उसके साथ साथ रोज़ाना हम एक फ़ैमिली से आपको मिलाते हैं और उस फैमिली से मिलाने का मकसद ये होता है कि हम इस सफ़ेद पोश फैमिली को आपके सामने लेकर आएँ, इनकी गुर्बत, इनकी मफलूकुल हाली आप अपनी आँखों से देखें और फिर जब दिल में आपके हमदर्दी और रहम का जज्बा पैदा हो तो हमारी स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर आता है ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का, उसमें आप इनके लिए इमदाद भेजें। बात हो रही है ज़कात की और रमज़ानुल मुबारक का महीना है और ख़ास रिलेटेड है इससे। तो ये जो हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, हमारे ज़ाब्ते हयात में ज़कात किस जगह मखसूस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात ज़िका से है और इसका मतलब है पाक करना, पाक कर देना। शरीयत ने हमारे मुसलमानों पर ज़कात 9 हिजरी में निसाब के साथ डिटेल्ड फ़र्ज की है। इससे पहले सदकात और खैरात फ़र्ज थी और ज़कात भी एक लिमिट है 2.5%, 40वां हिस्सा आपके उस माल पे जो आपके पास जमा रहा हो और उसके जमा हुए 1 साल गुजर गया हो। 1 साल के अरसे तक अगर आपके पास 7.5 तोले सोना, 52 तोले चांदी या इस मिकदार के पैसे आपके पास मौजूद हैं, ज़मीन, बारानी ज़मीन और है जिसको आप खुद पानी देते हैं, जानवर, प्रॉपर्टी, प्लॉट हैं, मकान है, वो मकान जिसमें आप रहते हैं उसमें कोई ज़कात नहीं, वो सवारी जिसको आप इस्तेमाल में लाते हैं उस पर कोई ज़कात नहीं, वो कपड़े जो आप पहनते हैं उस पर कोई ज़कात नहीं, वो प्रॉपर्टी जो आपको पैसे देती है, नफ़ा देती है या जैसे आपने किराए पे दे रखी है उस पर ज़कात है। और अल्लाह ताला अगर हमें माल देता और ये कह देता कि आप 50% इसमें से देंगे तो हम मजबूर होते 50% देने पे। जैसे अगर अल्लाह ने पूरी ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज किया, अगर वो फरमा देता कि हर साल करना है तो हम मजबूर होते।
लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस कदर सहूलत दी कि तुम्हें जो माल दिया है उसमें से जो तुम्हारा बच रहे और बचे हुए को भी साल का अरसा गुजर जाए, उसमें से 2.5%, वो भी पूरे का पूरा नहीं, 2.5% उन लोगों को दे दो जो महरूम हैं। अब मैं यहाँ आपसे ये पूछूंगी कि लोग बहुत सारी रिश्वत लेकर और बैंक में साल भर जमा रखते हैं, क्या उसके ऊपर भी ज़कात देना है? अल्लाह ताला पाक है और सिर्फ हलाल और पाक चीज को पसंद करता है। रिश्वत लेकर चोरी करके आप उम्रा या हज करने जाएं तो वो आप खुद ही समझ सकती हैं कि वो अल्लाह ताला मुंह पे मार देगा। अनाज जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोजी करके अपने गोदामों में भर लेते हैं अनाज, और वो महीनों बरसों पड़ा रहता है, लोगों तक नहीं पहुंचता, उसके बारे में क्या हुक्म आएगा? ज़ख़ीरा अंदोजी तो यूं ही हराम है, करने वाले पर लानत है। लानत शुदा चीज अल्लाह ताला को तो चाहिए नहीं होगी। बात यह है कि हम जो माल अपने लिए पाक कर रहे हैं उसका तो मतलब ही सिर्फ हलाल माल है। ये जो हराम माल है ये तो वैसे भी पेट में आग भरने लायक है। जिस शख्स को ये अंदाजा नहीं है कि वो अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल की लानत अपने घर में जमा कर रहा है ज़ख़ीरा अंदोजी करके, या वो जहन्नमी बन रहा है रिश्वत लेके या दे के, या वो डाका चोरी करके वो अपने लिए हराम माल और दोज़ख जो है इकट्ठी कर रहा है, उसमें फिर उसको ये क्यों कर ख्याल आएगा कि मैं अब ज़कात दूं? हो सकता है वो दुनिया में छोटी सी बात जो मेरे ज़हन में आ रही वो ये कि ठीक है, किसी ने बहुत गलत तरीके से बहुत सा माल कमा लिया, ठीक है ना, और अब उसने सोचा कि इतना माल तो मेरे पास है, फिर अब रमजान भी आ गए हैं तो मैं लोगों को अफ्तारियां भी करवाऊं, मैं लोगों जस्टिफिकेशन, किसी को मैं जस्टिफिकेशन कह लें या अपने दिल की तसल्ली कह लें, और वो लोगों की खिदमत करता है और वो अपने उस माल को लोगों के लिए काम में लाता है, उसको आप किस खाने में रखेंगी? नहीं, ज़कात तो ये डेफिनेटली नहीं है, और अल्लाह ताला के सिर्फ हलाल पाक और तैयब चीज़ों को पसंद करता है और कबूल करता है। बाकी ये है कि अगर वो दुनिया को राजी करने के लिए करता है तो ये भी देखिए कि काफिर भी अगर नेक अमल करता है तो अल्लाह उसका अमल ज़ाय नहीं करते, इस दुनिया में ही उसे अजर दे देते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि वो कहते हैं कि हम किसी ऐसे शख्स से छीन कर या लेकर चोरी करके डाका डाल के उससे जबरदस्ती छीन के लाते हैं और फिर हम गरीब को दे देते हैं। अब इस पर ये फतवा देना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर से इस चीज पर कि आप हराम करके और उसको हलाल खुद से बनाने की कोशिश करें। उसके लिए मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात है जो मेरे उस्ताद ने बताई थी कि हराम को गुनाह समझ के करो, सिर्फ गुनहगार होगे। बहुत सही आपने कहा है, बहुत हलाल बनाने की कोशिश करोगे, बहुत जबरदस्त बात कह दी है। इसी बात पर हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आकर बात करेंगे। जैसा कि महमूना साहिबा से गुफ्तगू हो रही थी, ज़कात के बहुत ही अहम नुकात हैं और हमें उसकी पाबंदी भी लाजिम है क्योंकि ये बहुत ही दीनी मामला है और इसको बहुत सोच समझकर हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। हमारे कुछ स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ बैठे हैं, आपके जहनों में कोई सवाल है तो आप पूछिए। जी बीबी आप पूछिए। मुझे ये पूछना था कि ज़कात के जो 8 मसारिफ हैं वो कौन कौन से हैं? जी, सबसे पहले तो रिश्तेदार हैं, गरीब रिश्तेदार, मुस्तहिक रिश्तेदार। नंबर 2 पे यतीम हैं। नंबर 3 पे मिस्कीन है, मिस्कीन ज़रूरतमंद को कहते हैं जिनकी बेसिक नीड्स पूरी ना हो रही हों। नंबर 4 पे कैदी हैं, उनकी गर्दनें छुड़ाने के लिए। नंबर 5 पे आमिलीन हैं, वो लोग जो इस बात पर मुकर्रर हैं कि ज़कात इकट्ठी करेंगे, उन्हें ज़कात दी जाती है कि वो जो ये जॉब करते हैं कि वो ज़कात इकट्ठी करके लाएं। आजकल तो मेरा ख्याल है कि ऐसा शायद नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में होता था। नहीं, बहुत से इदारे करते हैं, इदारे जो हैं इदारे जमा करते हैं और उससे फलाही काम करते हैं। आपका ये मकसद? नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही ये शुरू हो गया था कि कुछ लोग मुकर्रर कर दिए गए थे जो हर बस्ती और गांव में जाकर वक्त मुकर्ररा पर ज़कात इकट्ठी करके लाते थे, उन्हें आमिलीन कहते हैं, यानी इसी पर। फिर एक मुअल्लिफतुल क़ुलूब हैं, फिर मुसाफिर भी हैं। तो ये बीमार, मुसाफिर, मिस्कीन, यतीम, ज़रूरतमंद, रिश्तेदार, कैदी गर्दनें छुड़ाने के लिए। अब जैसे कुछ लोग हैं वो नाहक भी या वाकई में मतलब कोई ऐसे फंस गए हैं, एक्सीडेंट में किसी को तावान देना पड़ जाता है, कोई भी किसी मुसीबत में उसमें आके है और उसको आप बचा सकते हैं, उसका फाइन भर सकते हैं। तो ऐसा है कि हमें ये लोग जो हैं इनको देनी है ज़कात।
ہماری زکوٰۃ ان پر لاگو ہوتی ہے. جی السلام علیکم. مسئلہ ہی یہ ہے کہ زکوٰۃ دی کس کو جائے؟ آج فلاحی ادارے کو دیں, بینکس کو دیں, یا آیا کسی مزارات پر جا کر دے دیں, یا کسی ضرورت مند کے ہاتھ میں رکھنا لازمی ہے؟ اور اسی سے لنک ایک اور سوال کہ چونکہ بینکس زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں تو کیا وہ زکوٰۃ صحیح تسلیم کی جائے کہ آپ کی زکوٰۃ کٹ گئی ہے تو آیا آپ کی مرضی تھی یا نہ تھی, کیا وہ زکوٰۃ صحیح ہے, یا پھر دوبارہ ہمیں کسی ضرورت مند کو زکوٰۃ دے کر اپنا فریضہ؟ اچھا سوال ہے کہ بہت بہترین سوال ہے, میرے دل کی بات ہے. یہ کو دیں, ہمارے غریب رشتہ دار دوست احباب بیٹھے ہیں. جی دیکھیے, یہ جو 8 لوگ ہیں ان میں یہ جو عاملین آ جاتے ہیں ان کا تعلق حکومت سے ہو جاتا ہے کہ وہ بینک ان کو دے دے, حکومت ان کو اداروں سے بھی ہو جاتا ہے, یا ادارے انہیں دے دیں, ان کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, چونکہ یہ رکن ہے اسلام کا, ہمیں پاک کرنا ہے اپنے مال کو, تو ہمیں تسلی ہونی چاہیے کہ جہاں ہم دے رہے ہیں وہ جگہ بھی صحیح ہے اور کام میں بھی آ رہی ہے. اب اس میں سب سے پہلا حق تو رشتہ داروں کا ہے. جیسے ابھی بتا رہی ہیں میڈم کہ آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے گھر میں, آپ کے رشتہ داروں میں, خون کے رشتہ داروں میں, قریبی رشتہ داروں میں, ابھی آپ نے یہ سوال کیا نہیں لیکن میں آپ کو خود اس کا جواب دے دوں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر ہم زکوٰۃ نہیں لگتی, وہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن وہ لوگ جو ہماری ذمہ داری میں نہیں آتے ہیں, جو ہماری لائبلٹی نہیں ہے, یہ بہت اہم بات ہے, ان کو تو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں. اس میں بیوہ بہن بھی آ سکتی ہے, اس میں یتیم بھتیجے بھی آ سکتے ہیں, اس میں ضرورت مند بھائی بھی آ سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کے ذاتی رشتہ دار, خون کے رشتہ دار ضرورت مند ہے تو آپ کہیں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اب آپ کا یہ کہنا کہ آیا ہم کسی ادارے کے حوالے کر دیں, اگر کسی پر آپ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ انہیں دے دیں گے تو وہ واقعی غریبوں, یتیموں, مسکینوں اور انہی 8 مصارفین میں سے پہنچ جائے گا, پھر تو آپ کو تلی ہے, آپ دے دیجئے. میں ایک اور بات ہے کہ ایک تو آپ نے اپنے قرب و جوار میں دیکھا, اپنے رشتہ داروں میں, خونی عزیزوں میں, اس کے بعد آپ نے آس پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ماشاءاللہ دینے کے لیے بہت ہوتا ہے, وہ سب دے کے بھی ان پر بہت ہوتا ہے, تو پھر ایسے اداروں کو وہ دے دیتے ہیں بالکل, تاکہ جو ضرورت مند ہیں جن تک وہ خود نہیں پہنچ پاتے کچی آبادیوں میں, ان جگہوں پر, تو وہاں جا کے وہ, اور اگر وہ نہ بھی کرے تو میرا اپنا کیا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے مال کو پاک کر رہی ہوں اور خود مجھے دینا چاہیے ہے, اور میری نگاہ میں اس اپنے وطن میں, اپنے ملک, گلی, شہر میں, دوستوں میں, ہمسایوں میں ایسے بچے ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, اگر میں ان کو کھڑا کر دوں پیروں پہ. جو چیز بہت اچھی طرح سے آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ 2-3 دوست مل کر, 2-3 رشتہ دار مل کر, اور یا پھر جیسے آپ کو ہی اللہ نے بہت دیا, اکٹھے کسی ایک جگہ پر ایک سال میں کسی ایک کو پیروں پہ کھڑا کر دیں, کسی ایک بچی کی شادی کر دیں, کسی ایک بے روزگار کے لیے کوئی ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی دکان, بزنس, یعنی وہ پوری نسل کو چلانے لائق ہو جائے. اور ایک بات, سوری آپ کا غلامی معاف, ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ وہاں واقعتاً وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں دیں کس کو, اور وہ ڈھیروں زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے ملک بھیج رہے ہیں. بالکل, ہم ایسے بے شمار لوگوں کو جانتے ہیں, اور بہت سو کو ہم نہیں بھی جانتے ہوں گے, وہ وہاں سے زکوٰۃ پاکستان بھیجتے ہیں اور اپنے دوست احباب کو بھیجتے ہیں, یا جاننے والوں کو, یا اداروں کو بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچے. لیکن کسی کو امین وہ بناتے ہیں, ہاں بالکل, کسی کو امین وہ بناتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ میری زکوٰۃ ہے, یہ کسی ایسی جگہ جانی چاہیے کہ میرا فرض ادا ہو جائے, میرا مال پاک ہو جائے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو ناپاک کہا ہے جس میں زکوٰۃ ادا نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کا باعث کہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی زینت ہے اس دنیا میں, بھلے آپ اس کو زینت سمجھیں یا قابل فخر سمجھیں, وہ گرم سلاخیں بن جائیں گی, وہ زیورات بھی, وہ مال بھی, اور اسے داغا جائے گا پیشانیوں کو, پیٹھوں کو, جسم کو, اعضاء کو, تو یہی مال عذاب بن کے, سانپ بن کے لوٹے گا. تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو شک و شبہ میں رکھیں کہ جانے پہنچائے کہ نہیں پہنچائے, جب آج تو آپ کسی ہسپتال میں نکل جائیں, اس کے باہر ایک لائن لگی ہوئی ہوگی کہ یہ لوگ دوائیاں نہیں لے سکتے. ہمیں تو دینے والوں, ہمارے پاس تو اس کی پاکستان میں کوئی قلت نہیں ہے,
تو یہ سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ذمہ داری اپنی سمجھتے ہوئے. اچھا اس میں ایک نقطہ ہے جس پہ میں چاہوں گی کیونکہ یہ نوجوان ساتھی یہاں بیٹھے سن رہے ہیں کہ جس طرح اداروں نے لیا زکوٰۃ کا اور پھر یا کسی شخص کو کسی نے دی زکوٰۃ کے پیسے, بہت بڑی امانت ہے یہ بات بھی کہ وہ بہت بڑی امانت ہے جو آپ کے پاس آتی ہے کہ جی زکوٰۃ آپ کسی کو دے رہے ہیں اور ہم آپ کو دے دیں کہ آپ یہ زکوٰۃ اس کو دے دیجیے گا, تو پھر وہ حق بحقدار رسید ہونا چاہیے. ہم اس موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کی, اور زکوٰۃ کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جو ہمیں ضابطۂ حیات بھیجا ہے اس میں ہر انسان دوسرے انسان کے کام آئے اور ہر انسان اپنی جو اس کو نعمتیں عطا ہوئی ہیں ان میں سے وہ کسی کے لیے حصہ بانٹ دے تاکہ دنیا میں ایک مساوات کا عمل ہو اور ساری زندگی جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے کام آتے رہیں اور خوشحالی برقرار رہے. لیکن ہمارے ہاں بڑا ڈسبیلنس ہے, بہت عدم توازن ہے, بہت زیادہ طبقاتی فرق ہے, بہت زیادہ ہمارے ہاں اونچ نیچ ہے, جبکہ ہم الحمدللہ کلمہ گو مسلمان ہیں, لیکن اس کے باوجود یا تو ہمارے ہاں اتنی عمارت ہے کہ لٹ رہا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے, اور کہیں ایسی غربت ہے کہ کھانے کو ایک نوالا بھی نہیں ہے. ARY کے پلیٹ فارم سے ہم روزانہ آپ کو ایک ایسی فیملی سے ملاتے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہے. ہم آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں, آپ اسے خود دیکھ لیجئے, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اس کے بعد وہ فیملی ہمارے پاس موجود ہے, ہم ان سے آپ کی ملاقات کرتے ہیں. ہمارے بچے سب نابینا ہے, ہمارے کو کوئی دینے والا نہیں ہے. نابینا بچے روزے رکھے نماز پڑھے, کون دے گا ہمارے کو؟ میرا شوہر یہ ہے, اس کی پاؤں ٹوٹ گیا, یہ باہر چیز بھی نہیں بیٹھ گیا, نیچے کی بھی منع ہے 6 مہینے کی. یہ بچے کو کھلاؤ کہ اس کا علاج کراؤں, رو رو کے 5 وقت نماز پڑھ کے اس کے گھر میں چیز رکھ کے روڈ پہ رکھ کے نماز پڑھوں. گھر میں آؤں بچے ایسے لگا ایسے بیٹھا ہوا ہے. میری ماں آئے گی تو میرے کو دے گی. میرا بچہ دال روٹی بھی نہیں کھا سکتا ہے, ابھی شہری بھی کیسے بچے کرے گا, پانی پی کے روزہ رکھے گا. پہلے میں کمانے جیسا تھا, بچوں کو کھلاتا تھا. ماشاءاللہ ابھی وہ میرے تھوڑا گولا ٹوٹ گیا, میں بیٹھ گیا ہوں. ابھی ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے بچے, جوان بچے ہو گئے. ابھی دیکھ دیکھ کے میرے کو رونے آ رہا ہے, میں کیا کروں. ابھی پہلے تھا, ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہماری کو مدد کرو, ہماری کو ہیلپ کرو. ہمارے نابی میں بچے ہیں, ہمارے کو ایک پیسہ دینے والا کوئی نہیں ہے. میرے 6 بچے نابی ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ فیملی جو پریشان حال ہے, جو مفلوق الحال ہے, کس طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے, ہمارے درمیان موجود ہیں. میں بات کرنا چاہوں گی ان سے. بی بی آپ کا نام کیا ہے؟ گلبہار بیگم. ابھی ہم دیکھ رہے تھے آپ کا پیکج, ہم نے دیکھا ہے اس میں جو آپ کے گھر کی صورتحال ہے. آپ کے جو بچے ہیں ان سب کو دکھائی نہیں دیتا. 6 بچے ہیں, 6 بچے ہیں, 6 کو دکھائی نہیں دیتا. لڑکیاں 2 لڑکے, اور پیدائشی ان کی پیدائشی تکلیف ہے. تو آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ یہ بچے میرے ایسے نابینا بغیر بینائی کے ہی پیدا ہوں گے؟ نہیں, ایک ڈاکٹر سے پوچھا تھا. تو کیا کہا اس نے؟ وہ بولا اللہ کی مرضی ہے, بس نہیں پیسے سے تو نہیں پوچھے. آپ کی کوئی, آپ کے خاندان میں یا آپ کے شوہر کے خاندان میں کہیں کوئی ایسا مرض تھا؟ کوئی نہیں. کتنی بیٹیاں ہیں اور کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹیاں ہیں, صحیح ہے, شادی شدہ ہے. ایک بیٹا دماغ, وہ بھی صحیح ہے. باقی اس کے بعد اچھا, وہ جو 3 بیٹیاں ان کی تو آنکھیں ٹھیک ہیں. ہاں, ان 3 بیٹیوں کے لیے 3 بیٹے یہ, 3 دوسرا بھی لے کے بعد 2 بیٹے, 28 سال کا بیٹا, اس کی بھی نہیں. اس کے بھی نہیں 6 بچے, 2 بیٹا 4 بیٹے. اچھا, آپ بھائی آپ کیا کرتے تھے پہلے؟ پہلے ڈرائیور ہی کرتے تھے, ٹرک چلاتے. اچھا, چلاتے چلاتے پھر ابھی تھوڑا عمر بڑی ہوگی تو دل کا بیماری ہوگی, پھر گولا ٹوٹ گیا.
अभी मैं कुछ नहीं कर बैठा हुआ। आप काम काज नहीं कर सकते, सेहत खराब है। देते आलू छोले देते 50-10 महीने उसको। तो आप जो ये छोटी छोटी चीजें बेचती हैं या कोई आलू छोले या बनाती हैं, वो आप कैसे लेती हैं? आपके पास किस तरह, कहाँ से पैसे आते हैं आपके पास? कुछ रुपया मिलता है, कभी नहीं मिलता है। काम पर जाती हूँ, काम करते बेटी का हाथ टूट गया, दूसरी बेटी का पाँव टूटा, दे दोनों बेटियाँ किसे जाए, नाबिना को छोड़ के हम किसे। तो आपको जो पैसे मिलते हैं, जो भी कुछ 40-50 रुपए अगर कहीं से भी मिल जाते हैं, फिर आप उससे चीजें खरीदती हैं, फिर आप उन्हें बेचती हैं, क्या करती हैं? चीजें लेके बेचते हैं, कभी 50 मिलता है ज्यादा, कभी 40, कभी गुजारा हो जाता है, कभी नहीं, बस अल्लाह दे। खाना पीना कैसे होता है? ऐसे कभी चाय पानी, कभी वो छोले बच्चे, उससे बच्चे खा लेते हैं रोटी लेके। रिश्तेदार नहीं है आपके? बहुत है। हैं? आप उनके पास गई, उन्हें बताया? कोई 1 रुपया देखता है, बताए, देखते नहीं है, 6 ना भी ना बच्चा मियाँ भी नहीं देखते। उनमें से कोई मदद नहीं करता आपकी? गैर कर देते हैं मदद? गैर भी नहीं, गैर भी नहीं करते? कोई आसपास आपके कोई नहीं पूछता कि आपका हाल क्या है? नहीं, कोई को अल्लाह के नाम कहा, तुम 2 रोटी सालन दे के ये दे के गई। अभी रमजान में, लेकिन रमजान में कोई ऐसे देता है, कोई इसका राम का अजीब रिश्तेदार तो कोई भी नहीं। एक बात मुझे इनकी बहुत कमाल की लग रही है कि वो कह रही हैं कि जो 40-50 रुपए मिलते हैं उससे छोले खरीदती हैं, फिर छोले बना के बेचती हैं। यानी ये नहीं है कि वो भीख मांग रही हैं, ये गदागर फैमिली नहीं है, ये वो सफेद पोश लोग हैं जो किसी ना किसी तरह चाहते हैं कि उनके पास कहीं ना कहीं से आमदनी आ जाए। भाई, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जी। आपकी कौन सी हड्डी टूटी है? ये घोले की। हिप्स की। अच्छा। ड्राइवरी करते थे? अब पहले ड्राइवरी करते थे, घर सही चल रहा था, फिर अभी बैठ गया हूँ। अच्छा। फिर ये चलते चलते गिर गया तो हड्डी टूट गई। अच्छा, तो आपकी बेगम जो काम कर रही हैं इतने सालों से, इनकी तो हेल्प कर सकते हैं ना? वैसे बैठ के काम तो कर सकते हैं आप, या नहीं? नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा सही हो जाता हूँ, चौकीदारी कर सकता हूँ किधर बिल्डिंगों में। चौकीदारी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आप लोगों की एक बात तो बहुत अच्छी लगी, वो ये कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ज़िंदगी में हर चीज़ की, लेकिन आप मेहनत करना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई ठेला लगवा दिया जाए, कोई छोटी सी दुकान करवा दी जाए, उस पे बैठ के तो आप आराम से काम कर सकेंगे। और आपकी बेगम भी आपका साथ देंगी, तो बड़ी बाहिम्मत है ये तो। छोटे थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर भी ये बाहिम्मत तो है। लेकिन आप उनकी सूरत देखिए, वो कुछ दिनों में मेरा ख्याल है कि वो भी जवाब दे जाएगी। देखिए, सेहत जो है वो जितनी भी फैमिलीज आ रही हैं उनकी इसलिए खराब है कि ज़ाहिर जिंदगी में खाना बेहतर खाना है ना पीना। और आप ठीक इस फैमिली से हमने बात तो की, और ऐसी ही फैमिलीज हमारे पास आ रही हैं, और दिल ये दुखता है सुनकर के रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, आसपास कोई गैर भी मदद नहीं करते हैं, और फिर वो गदागरी के उस तक नहीं पहुंचे अभी अमल तक। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये फैमिली चाहती है कि किसी तरह भी 2 वक्त की रोटी रोजी अपनी मेहनत से कमा ले, लेकिन मेहनत का जरिया भी इनके पास कोई नहीं है। हमारे यहाँ खुददारी की भी कमी नहीं है, ये भी देखिए कि बड़ी बात है। भी रहते हैं तो दिल है उनका कि वो ना मांगे, और अल्लाह ताला उन्हें किसी काबिल कर दे कि वो खुद कमा के खा ले। बहुत जबरदस्त बात है ये कि ज़कात, खैरात, सदका, ये तो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। सुबह से रात तक कहीं ना कहीं आपके हाथ से किसी ना किसी की खिदमत होना जरूरी है। हम वक्फे पे जा रहे हैं, वापस आकर गुफ्तगू जारी रखेंगे। गुफ्तगू कर रहे हैं ज़कात के मौजू पर, और यहाँ बहुत सारे नुकात सामने आए हैं मैमूना साहिबा, जिसमें हमने बात की कि ज़कात किसको देना चाहिए, किस तरह देना चाहिए, कहाँ तक पहुँचना चाहिए। बहुत अहम मामलात हैं। बाज़ औक़ात होता ये है कि हमने नाम तो सुन लिया एक कि ज़कात होती है, फिर हमने किताबों में दीनियात की पढ़ लिया बचपन से, उसके बाद घरों में अगर हम बाकायदा ना देखें, अगर हम अपने बड़ों को उन उसूलों पर चलता ना देखें। ये जो नौजवान बैठे हैं ये अपने वालिदैन से पूछें, आप पूछें अपने वालिदैन से कि आपके पास कितना था, आपने कितनी ज़कात दी, आप मालूम करें। बिल्कुल, ये देखिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर रोजाना मिलती थी, दिन में कई मरतबे मिलती थी, हजरत आयशा की बड़ी बहन,
اور آپ ان سے اکثر ایک سوال کرتے تھے, انہوں نے 2 کنگن پہنے ہوتے تھے بھاری بھاری سونے کے. اسما یہ سونے کے ہیں؟ جی ہاں سونے کے. زکات دیتی ہوں؟ جی میں دیتی ہوں. اچھا اگر زکات دیتی ہو یہ تمہاری خوبصورتی ہے, زینت ہے, تمہارا زیور ہے, پہنو. اور اگر نہیں دیتی ہو تو یہ تمہارے لیے عذاب ہے, جہنم کی سلاخیں ہیں جو آگ سے تمہارا جسم, تمہاری یہ خوبصورت بازو جلا دیں گی, داغ دیں گی. تو یہ بار بار جو ریپیٹ کیا تو 4 اور بندوں نے بھی یہ بات سنی کہ زیور پہننے میں کوئی حرج نہیں, مال جمع کرنے میں, رکھنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس میں محروم لوگوں کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ رشتہ دار بنا لے بس. آپ کے ہاتھ میں بہت لوگوں کا رزق رکھا ہوتا ہے. میرے ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دینی چاہیے, اور اگر کن لوگوں کو دیں تو اس میں کیا پریورٹی ہو, کہ مطلب کہ کون پہلے حقدار ہے زکوٰۃ؟ جی ٹھیک ہے بیٹے. پہلا سوال, دوسرے سوال کا جواب تو تقریباً آپ دے چکی ہیں, لیکن پہلا سوال کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے. اصولاً ایک اصول ہے, اصل اور نسل. اصل میں آپ کے والدین ہیں, ماں اور باپ پر زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ وہ فرض ہیں آپ کا, ذمہ داری ہے آپ کی, آپ نے اپنے سے پہلے ان کو کھلانا ہے. ماں اور باپ کے ماں باپ یعنی دادی دادا, نانی نانا, پردادی پردادا, پرنانی پرنانا, دونوں طرف کے ماں باپ اصل ہیں آپ کی, ان پر زکوٰۃ نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے. پھر نسل ہے آپ کی. اب نسل میں کون ہے؟ بیٹی بیٹا, پھر بیٹی کی اولاد, نواسے نواسیاں, بیٹے کی اولاد, پوتے پوتیاں, یہ بھی ذمہ داری ہیں. اب یہ اصل اور نسل ہے. پھر مسجد ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کو بھی آپ زکوٰۃ میں سے نہیں بنا سکتے. سوال کیا حضرت عثمان سے کسی نے, زکوٰۃ کی مد کیا ہے, یعنی 100 میں سے کتنے روپے زکوٰۃ کے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ گن کے بتاؤں, فقہ کی بات کروں کہ میں اللہ والوں کی بات کروں؟ تو انہوں نے کہا پہلے فقہ کی کر دیں, یعنی جو رول ہے وہ بتا دیں, شریعت بتا دیں, پھر اللہ والوں کی کر دیں. انہوں نے کہا شریعت کا رول تو 2.5 روپیہ ہے اور اللہ والوں کا رول 100 روپیہ ہے. کیا بات کہی, سبحان اللہ. اولیاء اللہ کے پاس 100 روپیہ ہے تو 100 روپیہ ہی اللہ ہی کی راہ کا ہے, وہ اللہ ہی کی امانت ہے. اور پھر انہوں نے مثال میں سیدنا ابو بکر صدیق کو رکھا, کہا کہ ان کے پاس جو کچھ تھا لے آئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے ہیں؟ تو کہنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑے آیا ہوں. میں کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سے ہوں. میں آپ کے پروگرام کے تھرو ایک میسج کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اسٹوڈنٹس جو کراچی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا نام ہے ہوپس, اور عباسی شہید ہاسپٹل میں ہم وہ رن کر رہے ہیں فارمیسی. اس میں ہم فری آف کاسٹ جو دوائیں دیتے ہیں مستحق لوگوں کو. عباسی شہید ہاسپٹل ہوپس کے نام سے آرگنائزیشن ہے, اور یہ کوئی پولیٹیکل یا نہیں ہے, نہ کوئی این جی او ہے, یہ ہم اسٹوڈنٹس نے ہی بنائی ہے اور ہم یہ رن کرتے ہیں, اور ہم ہی وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہم سب ڈاکٹرز جو کیا بات ہے, اور وہاں پہ ہم فری آف کاسٹ جو لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں ان کے بارے میں پہلے جانتے ہیں اگر وہ مستحق ہوتے ہیں واقعی میں, اور اس کے مطلب اس دواؤں کے یعنی مستحق ہوتے ہیں اور اس طرح کے ہوتے ہیں تو ہم دیتے ہیں ان کو. تو آپ کے پاس اگر یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ صاحب یہ آئیں گے تو آپ ان کی دوا اور علاج کا انتظام کریں گے؟ نہیں ہے نا امید اقبال, ماشاء اللہ. جی ہم زکوٰۃ کے فنڈز لیتے ہیں, یہ مٹی بڑی کیمپینز کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ زکوٰۃ کے اور مطلب فنڈز کلیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم یہ رن کرتے ہیں. اور کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ, مطلب یہ کمال کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ جی کالونیز میں جاتے ہیں لائک, اور خود کلیکٹ کرتے ہیں. لائک یہ نہیں کرتے ہم کہ کسی کو ہائر کر رہے ہیں, ہم کسی پہ بھروسہ بھی اس طرح نہیں کرتے. لائک بینگ اے ڈاکٹرز, ہم لاسٹ ابھی سیٹرڈے جو لاسٹ گزرا ہے ہم خود فیلکن ہاؤسنگ سوسائٹی گئے تھے ملیر کینٹ, اور وہاں پر ہم لوگوں نے خود پرمیشنز لی تھی اور خود گھر گھر جا کر ہم لوگوں نے زکوٰۃ کلیکٹ کی ہے جسٹ فار دیز پور پیپلز, لائک جن کو ہم خود دینا چاہتے ہیں. اور وہاں پر بھی ہم خود یہ کام خود کر رہے ہوتے ہیں. لائک ہم نے کوئی ہائر نہیں کیا ہوا کہ جو ہماری آرگنائزیشن میں بیٹھے اور وہ فارمیسی رن کرے. اور ایک فارمیسی یہ بھی ہے کہ ہم کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں, جو لوگ زکوٰۃ نہیں لینا چاہتے یا جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے اتنی کاسٹ میں آپ انہیں دوا دیں. جی, تو ہم وہ کاسٹ ٹو کاسٹ
देते हैं, और वो हम ही स्टूडेंट्स होते हैं जो ला रहे होते हैं, हम ही स्टूडेंट्स होते हैं जो कलेक्ट कर रहे होते हैं सारा पैसा, मतलब और प्रोवाइड करने वाले भी हम ही होते हैं। क्या बात है। और टाइमिंग्स का मैं बताना चाहूंगी कि बताएं। 3 to 6 है, अब्बासी में टाइमिंग्स है इसके, वहाँ पर वो फाइल्स लेकर आते हैं जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं, जो भी पेशेंट्स के, और डिस्पेंस हम खुद फिर करने जाते हैं उनको वार्ड्स में। वेरी गुड। नौजवानों का ये जज्बा देखकर जबरदस्त खुश होता है, और हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान का बड़ा ताबनाक नजर आता है। और नाज़रीन, यहाँ हमारी स्क्रीन पर आप ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का एक अकाउंट नंबर देख रहे हैं। उस अकाउंट नंबर में जो आप इमदाद भेज रहे हैं, और हम मशकूर हैं उन तमाम लोगों के जो बहुत हमदर्दाना रवैये से इसमें अपनी रकम जमा करवा रहे हैं, वो उन फैमिलीज तक पहुंच रही हैं। एक बात और वाज़ेह कर दूं कि जिस फैमिली को भी आप अपनी इमदाद पहुंचाना चाहते हैं उसको भी मेंशन कर दें। टेलीफोन नंबर भी हमारे स्क्रीन पर आ रहा है और अकाउंट नंबर भी मौजूद है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसमें डाल रहे हैं और उन तक पहुंच रहा है। मैमूना साहिबा, एक बात और अपने इल्म के लिए पूछना चाहूंगी, वो ये कि हमारे यहाँ जब बच्चियों की शादियां होती हैं, हम उन्हें बहुत कुछ देते दिलाते हैं, या बच्चों की शादी होती है हम उन्हें, तो उस देने दिलाने के मामलात में भी ज़कात का कोई ख़ास पहलू मद्देनज़र रखा जाना चाहिए कि जो हम पैसे दे रहे हैं वो बाकायदा हमारी ज़कात देने के बाद जो पैसे हमारे पास हैं उसको हम इस काम में इस्तेमाल करें। यकीनन देखिए, अगर खुदा ना खास्ता शादी ना हो पाए, वो चीज़ तो आपके पास है ना, जमा तो आपने किया हुआ है ना, है तो आपके पास, तो किसी भी वक्त वो बेची जा सकती है, वो आपके यूज में है, भले आपने उनके नाम से जमा किया है, तो ज़कात तो बनती है। बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चियों को आदत डालने के लिए उनकी मिल्कियत कर दी जाए, और उन्हें कहा जाए कि हर साल तुमने पॉकेट मनी में से इतने पैसे हर महीने निकाल के साइड पे रखते जाने और रमजान में इतने पे कर दें। देखिए, मैंने बहुत से घराने ऐसे देखे हैं, मैं जानती हूँ, हमारे आसपास हैं वो ऐसे शुरफा और ऐसे साहिब दीन लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को एक ज़माने में गुल्लक कहा जाता था, वो मनी बॉक्स जिसे कहते हैं, वो रख दिया जाता है, उसमें वो दिन भर में कोई 1 आना डाल दे या 1 रुपया डाल दे या हफ्ते में अपनी पॉकेट मनी से कुछ डाल दे। ये रवैये हमारी ज़िंदगी से क्योंकि ख़त्म होते जा रहे हैं। सेविंग करना, उस सेविंग में से लोगों तक कुछ ना कुछ मदद पहुंचाना, ये रवैये हमें दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है। और ये वो रवैये हैं जो हमारे दीन ने हमें सिखाए हैं। ये सब कुछ हमारे पास मौजूद है, बस सिर्फ ये है कि हम सरफ़े नज़र कर जाते हैं और शायद अपने आप को भूलने लगे हैं। हमें अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। अपने आप को याद रखेंगे तो दुनिया को भी याद रखेंगे। आप से हमने एक फैमिली की मुलाकात करवाई है नाज़रीन, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है और ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट की जानिब देख रहे हैं। और उसमें आप अगर अपनी इमदाद भेजेंगे, इस अकाउंट नंबर को जो स्क्रीन पर आ रहा है, आप गौर से लिखिए, अपने पास कहीं तहरीर कर लें ताकि आप इसमें अपनी इमदाद भेजें। इन तक बराह रास्त ये इमदाद पहुँच रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे मुखय्यर हजरात हैं, दर्दमंद लोग हैं, हमदर्द लोग हैं जो इसमें अपनी रकम मुस्तकिल जमा करवा रहे हैं और उन तक पहुँच रही है जिन तक वो पहुँचाना चाह रहे हैं। इसके साथ ही मैं आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। हमारी स्कॉलर मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा खुशबख्श जात की जानिब से इजाज़त। अल्लाह।